Sakwlai Hambai जों दिनै TTAADC Haphangनि बिसिंथै कायसा प्रेस मीट दा Rwkha नरक जरा रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट मीडिया नि बरब्रक चिनि डिपार्टमेंटल खबर थुमनाय जे फाइनि रुनां पिलानो हामबाय याफार दिनैनि प्रेस मीटो आंबाय दंगरो चिनि Honorable EM Social Welfare and Social Education Madam Dolirian Oro Tongochini ICAT Doftorni Principal Officer Bishwajit Sinha Tinini Mo Press Meet ni Mul Boktobongkha Thangnai Onek Bisirombai Hojagiri Ter Ebong Sangruma Terno Rgai Many organizations they have been demanding Zemono Rgai Chuti Gushona Maki. State government ni thani thango, ADC in thani payot zangoro payman pore bonukha, multiple representations rijaka. Norok joton shiwo, je chini kamai thangmani sangskriti, chini culture, chini tongsa mungno zang tawaisa mathangnan bagai tipramotha ADC Haphang zang chaito gidongbat. Monorugino tini Hojagiri এবং সংগ্রুমা মতাইনি বাগে যে যে দিনো ও ডেট ক্লাইমানি আ ডেটো সংগ্রুমানি বাগিব একদিননি ছুটি जों ঘোষণা খাইকে এবং হজাগিরি কক্তজন যতন সিও जों সিরিসিদিন সিমি যদি হজাগিরি সম্পর্কে সিনান থাকা আঙ্কে মর রাজ আমলনি সিমিনো হপুঙ্গাই হরাই Rasablayo musalayo bini kaisa dance form no tabu Hojagiri dance ni je punuk jagwait omo cholei phayo Hojagiri ni salote horo jeno chini borogro haste gnangi jangabono palai manna ni bagi bonobo kaisa chuti ni din जों घोषणा ki chini 7 EC meeting 22 तारिख February 2022 जों खलाइका and the executive committee of TTAADC we decided most halneino जों chuti घोषणा खाइने जों सियो जे चिनि ADC नि फातारो बुचिनि तिब्रासारक दंगो बरक अरक खबजा ग्यांगि भान मानु जेहेतु स्टेट गवर्नमेंट BJP IPFT गवर्नमेंट नि थानि रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम रेमानि परेबो बरक अमनो कोनो रेसपन्स आं কোনো একটা খবর নি কাগজ পরীক্ষা স্টেট গভর্নমেন্ট বিধানসভা বা অবনতি সুনজাকা এবং বড় পরিষ্কার বক্তব্য রাখা আপাতত হজাগিরি বাই সংগ্রমানতি বড় কোনো ছুটি ঘোষণা খাইয়েছে নরক তিনি খবর থুমনাই নরক সিউ जों মনি আগেবো চিনি ত্রিং বিশিকতালনি ক্যালেন্ডার নো जों मान्यता रुई हमतरफानी आमलनि सिमिचिनी राजा हमतरफानी जे बीसी कैलेंडर अमनोबोचन त्रिं बीसी कताल हिसाबे एक दिन छुट्टी घोषणा केके and this is second biggest decision to revive our culture चिनी तंगमुं चामुं कमाई थांगमानि न उद्धार खायनान बागि जों second decision अमन नाहार गायत जों सिओ जे तिनि एडिसिओ सिमि अमो घोषणा खालायका आगामी दिन যদি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नखे एबा राज्यनि पूरा क्षमता जों चालुनान मानखे इन दि स्टेट गवर्नमेंट also तामो त्रिं तामो हजागिरि तामो संग्रमा अमति हाइचिनि कमाई थांमानि स्वीकृति मान्यानि जे सालरबनो जों स्वीकृति रिनाराबो जों चाइटक नाय तिनि अरो कक्काव जे हजागिरि फेस्टिवल बा संग्रमा बुफुरुम नाय स्टडी खाइमान परनुखा संग्रमा कक वानसारनि कक बेके शुक्ल पक्षे परेर दिनटाते जे निउ मून डे जे दिनो अमाबस्या पाई परेर दिन जे तालगाओ आ तालो भाद्र मासो संग्रमानि मतायनो आबो चिनी तिप्रासा आमचायो तामो देबबर्मा तामो रियां तामो जमातिया गोबां मा बरनो संग्रमानि
मताइनो जों रबो हाइसे आ दिन अब छुट्टी घोषणा आंने हजागिरिनि क्षेत्रे अनेक बरं प्रश्न दंनि मानु किन्तु जों एडमिनिस्ट्रेटिवली जे तथ्य नाहारका हजागिरि फेस्टिवलनि कैसा कमिटि दङ कमिटि डिसाइड खालायनाय जे ब दिनो हजागिरि फेस्टिवल एन्ड दैट डे will be considered as the Hojagiri festival day. Adinono जों छुट्टी घोषणा खालामो. So every year the committee will take decision. Mono tinine ebong जों हास्तेनि जत्तो तिप्रासा दाकुकते बुकुक जों सानन मुसुंगु चिनि ट्रिंग थों संग्रोमां थों हजागिरिं थों चिनि मो कल्चरल रीति नीतिनो जों बेलाय दाम मारनाय मनो बेलाय जों कतर खायमा नुनाय हंगाइसे चिनि हानो जों उद्धार खायमाननाय चिनि बरं बागै जों कक सायमाननाय जों जातिनि बजाय दं मोननाय हामबाय.